መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሰዎች those who are a Bible, የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እንከፍታለን። let's open the Gospel of John. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 chapter 16 verse 12 እስከ ቁጥር 14 and to 14. የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል የሚሰማውን ይናገራል ከራሱ አይናገርም የሚመጣውንም ይነግራችኋል እርሱ ያከብረኛል ለኔ ካለው ወስዶ ይነግራችኋልና። እሺ በቃ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። That says the word of God. ጌታ ኢየሱስ ነው እየተናገረ ያለው። This was speaking Jesus. ጌታ ኢየሱስ ስለ አንድ ርዕስ when he speak about one topic ማስተማር ሲጀምር when he start to speak ምሳሌ በቀላል አማርኛ ላስረዳችሁ። let's give you in parables. ሁላችንም የምናውቀው የተራራው ስብከት የሚባል ስብከት አለ። There was a preaching that we know, the mountains preacher. የተራራውን ስብከት the preaching of the mountain አራቱ ወንጌላት in a four gospel ውስጥ ተጽፎ ስታገኙት since you meet them there አንዳንድ ምዕራፍ ወይም ቢበዛ ደግሞ ወደ ሁለተኛ ምዕራፍ ተሻግረው ነው የምታገኙት። you find them that speaking of one chapter to another chapter. እነዚህ ሰዎች those people ሙሉ ስብከቱን አይደለም የጻፉላችሁ። they don't write the whole chapter of what Jesus speak. ሰዎቹ the people ተራራ ላይ የቆዩ 3 ቀን ነው። they spent 3 days. ኢየሱስ 3 ቀን ሙሉ ነው ያስተማረው። Jesus teach them for 3 days. 3 ቀን ካስተማረው since he teach them for 3 days ሴቭ ማድረግ የቻሉትን ጽፈዋል። they already write what they can save. 3 ቀን ሙሉ ግን የሚያወራው ነገር ነበረው። but Jesus had the speaking or the revelation he can speak for 3 days. ከዛ የመጨረሻ ቀን ላይ በተናቸው። after 3 days he left them. አሁን ያነበብነው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ in the place that we read in the Bible 3 መስመር አይበልጥም። it was not 3 lines. ስለ መንፈስ ቅዱስ አወራቸው። he was telling them about the Holy Spirit. አወራቸውና they tell them about the Holy Spirit. 3 መስመር ነች። it was 3 lines. ከዛ እንደዚህ ያላቸው and they told them የምነግራችሁ ብዙ ነገር ነበረኝ I had many things to tell you ግን ልትሸከሙት አትችሉም but you cannot carry it. አስቡት። imagine ስለ መንፈስ ቅዱስ 3 መስመር ነግሯቸዋል። like it told you about Holy Spirit for 3 lines. አራተኛውን ብደግማላችሁ ልትሸከሙት አትችሉም ማለት if I tell you the fourth you will not carry. ቁጥር 7 8 9 10 11 ብሎ ነግሯቸው አራተኛውን ብናገር የ2 ደቂቃ ንግግር ነግሯቸው ሶስተኛውን ደቂቃ ብጨምር አትችሉትም አላቸው። he told them I told you 2 minutes but if I increase to 3 minutes you will not carry it. እያስተማራቸው ያለው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው። he was teaching them about Holy Spirit. ለ2 ደቂቃ የሚሆን ንግግር ነገራቸው። they told them for 2 minutes. ከዚህ የበለጠ ብዙ በነግራችሁ ደስ ይለኝ ነበር። I will delight if I tell you many things about. ነገር ግን ከናንተ ከመሸከም አቅም በላይ ነው አላቸው። but it is beyond your capacity. ኢየሱስ አንድ ስብከት ጀምሮ if Jesus start one preaching ከአቅማችሁ በላይ ነው ብሎ አቁሞ አያውቅም። he doesn't say it is beyond your capacity. ስለ መንፈስ ቅዱስ ያስተምራቸው ግን ከአቅማችሁ በላይ ነው ብሏቸዋል። but the moment he speaks about the Holy Spirit ለምን እንዳላችሁ ልንገራችሁ። do you know the reason? መንፈስ ቅዱስን ያልተቀበለ ሰው ስለ መንፈስ ቅዱስ ከነገራችሁት ከአቅሙ በላይ ነው። for the person that did not receive the Holy Spirit if you teach them about the Holy Spirit they cannot carry it. መንፈስ ሳይወርድባቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ 2 ደቂቃ ነገራቸውና ሶስተኛውን ከደገምኩት ከአቅም በላይ ነው አለ። I told them about 2 minutes about the Holy Spirit since they didn't receive yet. ስብከቱን እዚህ ጋር አቁሜዋለሁ አለ። he paused them the preaching. ነገር ግን እኔ ልነግራችሁ ያሰብኩትን አለ since but I have many things to tell you. እሱ ራሱ መጥቶ ይነግራችኋል። he will tell you when he came. እሱ ራሱ መጥቶ ይነግራችኋል። he will tell you when he came. እኔ 2 ደቂቃ ነግሬያችኋለሁ። I tell you 2 minutes. የቀረውን 2 ሰዓት እሱ መጥቶ ይነግራችኋል። the rest 2 hours will tell you by himself. በክርስትና ህይወታችሁ ውስጥ in the journey of Christianity በክርስትና ህይወታችሁ in the life of Christianity ጌታ ኢየሱስ አንድ ነገር ነግሮናል። Jesus told them one thing. ለሱ ነው ጥያችሁ ሄደው ብሏል። it says I will forsake for him. I will left you to him. ለሱ ጥያችሁ ሄዳለሁ ሲል when he said I will forsake you to him ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች ነው ያለው። he says I will not abandon you like a people that has a family. መንፈስ ቅዱስ is Holy Spirit ወደ እናንተ ህይወት ውስጥ ሲመጣ when he came to your life የፋሚሊ ሜምበር ሆኖ ነው የመጣው። he became a family member in your life. የቤተሰብ አባል ሆኖ ነው የመጣው። he became a family member in your life. ወንድም ብትፈልጉ ወንድም ሆኖ ነው የመጣው። if he need a brother he is your brother. አባት ብትፈልጉ አባት ሆኖ ነው የመጣው። if he need a father he is your father. እናት ቢያስፈልጋችሁ እናት ሆኖ ነው የመጣው። if you need a mother he is your mother. ቢያስፈልጋችሁ እህቱ ነው የመጣው። if you need your sister he is your sister. ከእናንተ ጋር
for you. ወደ እናንተ ሲላክ When he sent to you, የቤተሰብ አባል ሁን ተብሎ ነው ከአብ ዘንድ የተላከው። he sent from the Father that he may be a member of family of የነሱ የቤተሰብ አባል a family member of you. የነሱ የቤተሰብ A አባል family member of you. ሰው ጌታ ኢየሱስ Jesus of Nazareth, ሲነግረን እርሱ ሲመጣ አለ when he came, እኔ ልነግራችሁ ያሰብኩት ነገር ነበር ያቆምኩት። there is something that I want to tell you but I stopped now. እርሱ ሲመጣ ግን ሁሉን But ይነግራችኋል። when he came, he will tell you everything. በመንፈሳዊ ጉዟችሁ ውስጥ In your journey of spiritual journey, ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባላችሁ ነገር የሱ ጥገኛ መሆን መቻል አለባችሁ። the intimacy you have with the Holy Spirit, you have to be fully dependent on him. ከመንፈስ ቅዱስ ጋር To the Holy Spirit. ትክክለኛ የሆነ ህብረት ከሌላችሁ If you don't have a right fellowship, መንፈሳዊ ነገር አይገባችሁ። you cannot understand spiritual things. መንፈሳዊ ነገር You አይገባችሁ። cannot understand spiritual things. መንፈሳዊ ነገር You አይገባችሁ። cannot understand spiritual things. ብዙ ጊዜ Many times አብሮ ይላሉ ሰዎች እናገራለሁ። I tell to the people who are መሲ ነው። around me, በደንብ ስሙኝ። listen to me carefully. Messi, እንደዚህ እያያችሁት when he looked at you, ከሰማይ ወርቅ አዘነበ። imagine he rained a gold from heaven. መጽሐፍ ቅዱስ ከፍታችሁ When you read your Bible, መጽሐፍ ቅዱስ ከፍታችሁ when you read your Bible, የትኛውም የእግዚአብሔር ነብይ እንደዚህ ያላደረገም ውሸት ነው የምትሉ ከሆነ if you disagree with him that no man of God did it in the Bible, እየነገራችሁን ያለው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት እንደሌላችሁ ነው። he told me something that you don't have a fellowship with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ስለሚገለጡ ነገሮች Sin is the gifts in the operations of the Holy Spirit. ቃል መርምሩ አልተባላችሁ፣ መንፈስ መርምሩ ነው It የተባላችሁ። says do not discern the word, that the Bible says መንፈስ ነው የምትመረምሩት። you have to discern the spirit. ባይብል ከፍታችሁ አይደለም የምትመረምሩት፣ It doesn't like the scripture. መንፈስ ነው You የምትመረምሩት። have to discern the spirit. ይሄን ሰውዬ ፍሮም ጋድ ነው አይደለም የምትለውን መንፈስ ነው የምትመረምሩት። You discern his spirit whether he's from God or not. ምሳሌ በደርግ ጊዜ In the time of dark region, ብዙ ክርስቲያኖች many Christians, በብዙ ስቃይ ውስጥ በሚያልፉበት when ጊዜ he passed through many persecution, አንድ ከነሱ መካከል አሁን ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው መጋቢ a great man of God who was a pastor, ስለተደረጉ ተአምራቶች ሲያወራ እንደዚህ when አለ። he speak about the miracles was happening, he said like this: ጋዝ ስላልነበረን አለ since we don't have a fuel, ቡታ ጋዝ ውስጥ ውሃ ጨምረን ምግብ አብስለን እናውቃለን አለ። we cook through the fuel of water. We use water as the fuel. ባይብል ከፍታችሁ ይህን ሰውዬ የምትመረምሩ ከሆነ ሞኞች ናቸው። You are fool if you want to discern this miracle in the Bible. ብዙ ጊዜ በመንፈሳዊ ጉዞ ውስጥ የምትሸወዱት እንደሆነ ልንገራችሁ። Do you know why you miss in the spiritual journey? መሳይ የእግዚአብሔር ሰው ነው አይደለም የሚለውን The reason that Messiah is a man of God or not. እዛ ጥግ ጋር ያለ ሰው የሚነግራችሁ ከሆነ መንፈሳዊ ሰዎች If አይደላችሁ። you hear from the person which is outside, you are not spiritual person. መሳይ የእግዚአብሔር ሰው ነው አይደለም የሚለውን ከመንፈስ ቅዱስ የምትሰሙ ግን ከሆነ መንፈሳዊ ሰው ናችሁ። You are a spiritual person if you hear Messi is a man of God from Holy Spirit. የመረጃ ምንጫችሁ መንፈስ ቅዱስ ከሆነ መንፈሳዊ ናችሁ። If the source of your information is Holy Spirit, you are true spiritual person. በመንፈሳዊ ጉዟችሁ ውስጥ In your journey of your spiritual, እጅግ በጣም ጥገኛ መሆን ያለባችሁ you have to be fully dependent of. የመንፈስ ቅዱስ ነው። It's from the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ Holy Spirit በሌለበት ስፍራ ላይ in a place that he was not there. 7 ሰዓት ብትጸልዩ መንፈሳዊ አይደላችሁ። You are not spiritual person, so you pray for 7 hours. ያለፈው ጊዜ ስናገር ነበር። I told him this before the last time. ስቴዲየም ውስጥ In a gather of stadium, ኳስ ያለበት የሚጫወቱበት ስፍራ ላይ in a place where they play soccer, ስቴዲየሙ ይሞላል። every stadium was seat or full. ስቴዲየም ውስጥ የገባ ሰው በሙሉ ግን ኳስ ተጫዋች አይደለም። Everyone that gathered in the stadium is not a player. አንዳንዱ ተመልካች ነው። Some of them they are visitor. አንዳንዱ ሐኪም ነው። Some of them they are doctors. አንዳንዱ ዳኛ ነው። Some of them they are referees. ቸርች የገባ ሰው በሙሉ መንፈሳዊ አይደለም። Every man that gathered in a church is not spiritual. አንድን ሰው ቸርች ውስጥ አግኝታችሁታል ማለት መንፈሳዊ ነው ማለት አይደለም። If you meet someone in a church, it doesn't mean he's spiritual. አንድን ሰው መንፈሳዊ የሚያደርገው ቸርች መገኘቱ አይደለም። It's not because he gathered in a church that makes him spiritual. አንድን ሰው መንፈሳዊ የሚያደርገው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለው ህብረት ነው። It is a fellowship that he has with the Holy Spirit. ያ ደግሞ እንዲበዛላችሁ ጸልያለሁ። I pray that these things may abundant in your life. ለዛ ነው ጳውሎስ መልእክቶቹን በጨረሰ ቁጥር That's why whenever Paul finishes the epistles, እንደዚህ ነው የሚለው። he says like this: የእግዚአብሔር ፍቅር ይላል፣ the love of God, የክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ፣ the grace of Jesus Christ, የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን ይላል። the fellowship of the Holy Spirit shall be to your spirit. የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን። The fellowship of Holy Spirit shall be to your spirit. ጌታን የተቀበልኩ ጊዜ The moment I received Jesus, የናዝሬቱ ኢየሱስን በጣም ስለወደድኩት ነው ጌታን የተቀበልኩት። I receive him because I love him Jesus more than anything. የነበርኩበት መንገድና የሄድኩበት ያለው መንገድ The path and the road that was passing ትክክል እንዳልሆነ
like since I know that it was wrong, የገባኝ ሰዓት ነው ጌታን the የተቀበልኩት። moment I understand it, I receive Jesus. ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ The moment I receive Jesus, እጸልያለሁ I pray. እና ስጸልይ When I pray, ጸልዬ ስጨርስ when I finish my prayer, ኩነኔ ስለማያስተኛኝ ተመልሼ እንበረከካለሁ። I lay down my knees since I had a condemnation. እንደዚህ እላለሁ፣ I say this word. እግዚአብሔር ሆይ አፍሪካን ጠብቅ እላለሁ። It says, God protect the word of my mouth. እሱም አያረካኝም። And I feel nothing about it. ኢትዮጵያን ጠብቅ፣ ኤርትራን ጠብቅ፣ ታንዛኒያን ጠብቅ፣ ዚምባብዌን ጠብቅ፣ ዛምቢያን ጠብቅ ማለት ጀመራለሁ። I pray about every country who surround us. ልክ ልተኛ ስል When I start to sleep, ደቡብ ሱዳንስ ይለኛል ውስጤ። and the whole inside me says, what about Dawud Sudan? ከዛ ተነስቼ ደግሞ መጸለይ ጀመርኩ። ደቡብ And ሱዳን ጠብቅ I እላለሁ። continue my prayer. አፍሪካ And the whole continent of እኔም Africa, ጠብቃት ነበር ይመስለኝ። I thought that I ጠብቅ ጠብቅ protect them. ስለምል ማለት ነው። It says protect them, protect them. እና ሁል ጊዜ ወንድሜ ስጸልይ ያየኛል። And my brother saw me whenever I pray. የአፍሪካን አገሮች በሙሉ ከጨረስኩ በኋላ Since I finished the countries of Africa, ሰዓቴን አየዋለሁ። I saw my watch. አንድ ሰዓት ተኩል It ሆኖኛል። says 1.5. ዋው አንድ ሰዓት ተኩል ጸልያለሁ It እላለሁ። says I pray for 1.5 ከዛ hours. ደግሞ ዩሮፕ ጀምራለሁ። I start from Europe. ግሪክን እላለሁ፣ I says Greek. ቤላሩስ እላለሁ፣ I says Belarus. እንግሊዝን እላለሁ፣ I says English. ራሽያን እላለሁ። As Russia. ከዛ ዩክሬን ቀርታለች ይባላለሁ። ለዩክሬን And ደግሞ I left ጸልያለሁ። for Ukraine and I pray ሳየው also for, 3 ሰዓት ይሆናል። and for 3 hours. 3 ሰዓት ጸልያለሁ እላለሁ። I said I pray for 3 hours. ፓስተሩም ለእንደኔ አይጸልይም እላለሁ። I said the pastor even doesn't ከዛ pray like me. ሁል ጊዜ እንደዚህ ሲያየኝ ወንድሜ My brother saw me look at me. ምን and እያልክ says- ነው የምትጸልየው አለኝ። It says why do you pray? Like what did you say when you pray? ዛምቢያን ጠብቅ ስለው ሳቀ። It says when you say protect Zambia, he laughed at me. አፍሪካ እንደዚህ ስለው ሳቀ። It says Africa protect, he laughed at me. ከዛ እንደዚህ አለኝ፣ He told me ይሄ ጠብቅ ጠብቅ የሚለውን ተዋለኝ። like leave these things what you pray. ጠብቅ ጠብቅ የሚለውን የእረኛ ጸሎት አቁማለኝ። It says left this prayer. ከዚህ በኋላ አለኝ After now, ዝም ብለህ ተንበርክከህ when you lay down, መንፈስ ቅዱስ ብቻ በላለኝ። just say Holy Spirit, Holy Spirit. ምንም Holy ነገር Spirit. እንዳትል፣ Don't say anything other. መንፈስ ቅዱስ ብቻ You በላለኝ። have to only call Holy Spirit. አስታውሳለሁ I remember ይሄንን ብሎኝ when he told me, ስራ ሄደ። he went to his work. ማታ ሲመለስ When he turned back, እንዴት እንደገባ አላውቅም። እሱ ለራሱ even he doesn't know how he entered. ያልጋው ጠርዝ ላይ መንፈስ ቅዱስ እያልኩ የጸለይኩ ነው። I was praying with a loud voice of Holy Spirit. ከነበርኩበት ስፍራ ካልጋው ጠርዝ From the place of the edge of that bed, በአየር ላይ ተነስቼ በሩ ላይ ወደኩኝ። I was full of the Spirit. ከዛ ወንድሜ ደነገጠ። And my brother was shocked. ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ብዬው ዛሬ ሆኖ አለ። It says, if I told him about Holy Spirit የእናንተ today, የሚሆነው እንደዚህ ነው። so it shall be like your life. It shall be like your life. የእናንተ የሚሆነው እንደዚህ ነው። It shall be like your life. ይሄ ሁሉ ሲሆን ቁጭ When በል። these all things was happen, የደህንነት ተማሪ ነበርኩ። I was a student of foundation. ገና የጥምቀት ስነ ስርዓት አልጨረስኩም። Even I didn't finish my baptism. ከዛ ስበላ መንፈስ ቅዱስ እላለሁ፣ I say when I eat Holy Spirit. ስጠጣ መንፈስ When ቅዱስ I እላለሁ፣ drink Holy Spirit. ስንቀሳቀስ መንፈስ When ቅዱስ I እላለሁ። walk, I say Holy አፌ Spirit. ውስጥ መንፈስ ቅዱስን I አታጥፍም። say Holy Spirit, Holy Spirit. ከዛ አንድ ቀን One day ቸርች in church, ከጥምቀት ስነ ስርዓት በፊት before the baptism ceremony, አቧሪ ሙሉ ወንጌል ማለት ነው፣ it says in Abare full gospel, አገልጋዮች ተሰብስበው and the ministers was gathered ለምንጠመቅ ሰዎች to the people that was there. ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ጸሎት ይደረግ ነበር። They pray for us for Holy Spirit baptism. ከዛ የመጀመሪያ የተሞላሁት እኔ ነኝ። The first one I was filled with the Holy Spirit was በልሳን me. መጸለይ ጀመርኩ። I start to cry with the tongues. ከዛ አስቡት 14 ይሁን 15 ዓመቴ ነው It was 15 or 14 years. እና የቸኮልኩት The first thing I was hurry ቤት እስክገባ ነው። until I enter my house. ቤት የገባው I enter my house. ረጅም ሰዓት ወንድሜን ጠበቅኩት። I wait for my brother. ከፍቶ ገባ። It was came. ፊት ለፊት ተያየን። We saw each other. አንተ እንደምትለው ማለት እችላለሁ አልኩት። And I say I can speak now as what you pray. አንተ የምትለው ማለት እችላለሁ አልኩት። I can speak now as you pray. ምንድነው እኔ የምለው አለኝ። What did I say? ፕራካቶ ስለው ከዛ አየኝ። When he looked at me, መሳቅ ፈልጓል። he was about to laugh. ምን አለባት ሲጸልዩ ሸምደደህ ነው ወይ አለኝ። He says, do you copy their prayer? ኧረ እኔ ምንም አልሸመደድኩም፣ መንፈስ ቅዱስ እንድሞላ ጸልዩልኝ ተሞላው አልኩት። I was filled with the Holy Spirit, said I baptized it. አላመነኝም። He doesn't believe me. ጸልይ አለኝ። He says, pray. 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ጸልይኩ። I was praying for 30 minutes. እኔ 20 እና 30 ደቂቃ ስጸልይ When I pray for 30 minutes, ካንተ እኩሉኛለሁ እያልኩ ከሱ ጋር ቡስ እያደረኩ ነው። I was boosting that I was in your አንተ level. የምችለው ምንም በሙሉ
ችዬዋለሁ እያልኩ I says I can do whatsoever you can do. የቀረኝ ይሄ ነበር ይሄን ችያለሁ አልኩት። This was what was left. ፕራካቶሳ እንዳራ ባህሻደ ሊብሮዶሳ ካታራምባሳ ካታላ ባህሻደ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ልክ ልሳን ከተሞላው በኋላ After I filled with the Holy Spirit, ልክ ልሳን ከተሞላው I በኋላ feel I speak with the tongue. ስለ መንፈስ ቅዱስ ነበር ኦልዌይስ የምጸልየው። I was always praying about the Holy Spirit. አሁን ደግሞ መንፈስ የምጸልይበትን ቋንቋ ሰጠኝ። And now the Holy Spirit gave me the tongue that I was about to speak. ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። Do you know what this means? ፓስተር ሚኮና Come here. የምጸልየው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነበር። I was praying about the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ ራሱ He by himself, Holy Spirit, በዚህ ቋንቋ አውራኝ፣ በዚህ ቋንቋ ጸልይ ብሎ ቋንቋ ሰጠኝ። the Holy Spirit gave me a tongue of his own. ከዛ በኋላ After that, የትኛውም ስፍራ ስጸልይ whatsoever place I go, ኢቨን ቸርች እንኳን አገልግሎት ስጀምር even before I start my ministry, በእግሮቻችሁ ቆሙና ለሁለት ደቂቃ በልሳን I እንጸልያለን say ነው። let us pray for 2 minutes in our tongues. ለምን በልሳን እንጸልያለን እንደምን ልንገራችሁ። Do you know the reason why we pray in tongues? በራካቶንዳራ በሐሳካቴ በየትኛውም ስፍራ ውስጥ ስትገቡ And shall any place that you ከዚህ turn, ስትወጡ እንኳን የፍርድ ቤት ቀጠሮ ካላችሁ wherever court case you have, የፍርድ ቤቱ በር ላይ ሆናችሁ ሊፕሮቶሳካታንዳራ ባሻካቴ ፕሮዶሳ ሊብራዲያ ክራዶሳ እናንተ ምናልባት ተከሳሽ እንኳን ከሆናችሁ maybe you may be condemned or forced, የምስክር ቃል እየተሰማ በውስጣችሁ ፕራካቶ where testimonies was given, you have to pray with your tongue. ቁጭ በል። You may have your seat. የትኛውም ስፍራ ውስጥ ስትገቡ Whatsoever the place you go, የሚያስደነግጥ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ in ስትገቡ the environment that travel ፕራካቶ you, ሳንዳራ ባሻካቴ Rakuda ፕሮዶሳ ሊብራዲያ ክራዶ ሳንዳራ ባሻ መንፈስ Holy Spirit, ስታወሩኝ በዚህ ቋንቋ አውሩኝ ብሎ ቋንቋ ሰጥቷቸዋል። since the Holy Spirit gave you the tongue that you have to ይሄን speak, አማርኛውን እርሱት። leave the tongue that speak of የትኛውም Amharic. ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ስትገቡ Whatsoever the ራካቶ ሳላብራዲያና ሞሳያ ፕሮኮቶሳ ሊፕራካታንዳራባሳካቴ ጄሌ ብሬዲያ ፕራዶሳ ካታንዳራባስ ቁጭ በሉ። you have may have a seat. ቁጭ በሉ። You may have a seat. ቁጭ በሉ። ሄሎ Are you with me? የሰማችሁ ነው? Are you with me? ከዛ በኋላ After that, ኤቭሪ ታይም የትኛውም ስፍራ ስገኝ whatsoever the place I go, የትኛውም ስፍራ ስገኝ wherever the place I go, ሰዎች በልሳን እየጸለዩ ነው የሚያገኙኝ። they find me people when I speak in tongues. አንድ ጊዜ ካምፓስ ተማሪ እያለሁ አስታውሳለሁ። I remember a time when I was at campus. ሁለተኛ ዓመት ተማሪ እያለሁ I was second year. የነበርንበት ሩም ውስጥ In the room that was gathered, ሊያጸልዩን ስላልቻሉ since we cannot pray there, የዶርም ጠባቂ ፕሮክተሮች አሉ። there was a proctor that was looking for us. ለአንዱ 200 ብር ከፈለውና 4 ፔንጤዎች አንድ ሩም ወሰድን። We gained one room that we may pay him 200. አራት ፔንጤ ካልኳችሁ ፔንጤ እናንተ የምታውቁት ፔንጤና እኔ የማውቀው ፔንጤ ልዩነት ስላለ there is a difference which is the Pente that you know and me. ፔንጤ ማለት ፔንቴኮስቴ ከሚለው ነው አይደል የመጣው? Pente means derived from Pentecost. ያ ማለት በመንፈስ ቅዱስ የነደደና ያበደ ማለት ነው። It means that was crazy driven the Holy Spirit. እና ሌሊት At night, እንቅልፍ የለም። like there was no sleep. ቀን Day, ከክላስ መልስ እረፍት የለም። there was no rest after class. እኔ እንኳን በልሳን እየጸለይኩ ከደከመኝና እንቅልፌ ከመጣ If I have fall off asleep, if I speak in tongues, አትሞስፌሩ መስማት አለበት ብዬ መንፈሳዊን አባቴን የፓስተር ክሪስን የልሳን ጸሎት ከፍታለሁ። as I open my spiritual father or Pastor Chris tongues of ከዛ speaking. አንድ ወር ሁለት ወር እንደዚህ ከሆነ በኋላ After 1 month or 2 months, የነበርንበት ዶርም ፊት ለፊት የነበረ ሰው መጣ። the place that was in front of our door was came. ለሊት 9 እና 10 ሰዓት He knocked us. በሩን አንኳኳ። He knocked us at night of 4 a.m. ተማሪዎች ህብረት ሄጄ ከሳቸዋለሁ፣ እዚህ ስፍራ ሄጄ ከሳቸዋለሁ፣ መተኛት አልቻልም፣ ይሄ ጸሎት ስፍራ አይደለም እያለ መጮህ ጀመረ። It says we cannot sleep. This is not the place that we may. This is not the place that we may pray. እና በሩን የከፈትኩት እኔ ነኝ። It was me. I was opening the door. በሩን ስከፍት ብራካቶሳ ሊብር እያልኩ ነው። I was opening the door with speaking in tongues. ከዛ አየሁት። I look at him. ነገ ጧት Morning, ተማሪዎች ህብረት ከመሄድ በፊት before you go to the congregation of society of students, አንተና ጓደኛ በከባድ በሽታ ተመታችሁ ይሄንን ዶርም ለቃችሁ ትሄዳላችሁ አልኩት። you and your friend will leave this place striking with disease. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። I'm telling you honestly. ጧት ስንነሳ የነሱ ዶርም ክፍት ነው። ታመው ሆስፒታል ሄደዋል። They went to hospital in the morning. የትኛውም ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ስትገቡ Whatsoever environment you tap in, ልሳናችሁ መሳሪያችሁ ነው።
Your weapon is your tongue. ልሳናችሁ መሳሪያችሁ Your tongue is your weapon. ልሳናችሁ መሳሪያችሁ Your tongue is your weapon. ልሳናችሁ መሳሪያችሁ ነው Your weapon is your tongue. ልሳናችሁ መሳሪያችሁ ነው Your tongue is your weapon. በደንብ ስሙ Listen to me carefully. እዚህ ጋር ስቶፕ ብትዱ It says like if I have stopped there, ሶኬት ሰካላችሁ you connect it with socket ስቶቡን ከፈታችሁት and you light it. ስትነኩት በጣም ያቃጥላችኋል When it touches you burn. ልክ ነኝ Am I right? ለምን እንደሚያቃጥላችሁ Do you know why that reason? ሶኬቱን ብትነቅሉት አያቃጥላችሁ Because if you disconnect it, you will not. የሚያቃጥላችሁ The reason that it will hold, ያንን ኢነርጂ የሚያገኘው ከኤሌክትሪኩ ስለሆነ ነው because since you find a source of energy from the ያ ማለት electricity, that means ስቶቡ የተነቀለ ሰዓት the moment it is disconnected, ልትሸከሙ ትችላላችሁ you can't carry it. ስቶቡን ኤሌክትሪክ ጋር የሰካችሁ ሰዓት The moment the stove is connected, የለም it will not there. እናንተ በልሳን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተባበራችሁ ሰዓት When you agree with your tongues with the Holy Spirit, ጀነኳችሁ ሰዎችን አስቧቸው whatsoever the people that watch charge you fall, የሚዋጓችሁን አስቧቸው they fall in your life. ከዚህ በፊት ሳስተምራችሁ I teach you before. በልሳን መጸለይ ለምን ፓወርፉል እንደሆነ I ነግሬያችኋለሁ told you why it's powerful to preach in tongues. ለምን ፓወርፉል እንደሆነ I ነግሬያችኋለሁ told you to preach I teach you that to pray in tongues is powerful. ልሳን የሚለው ቋንቋ እንዴት እንደተፈጠረ I ልንገራችሁ told you how the tongue word came. ልሳንን ለመፍጠር እግዚአብሔር ምንና ምን የሚባሉ ኤሌመንቶች እንደተጠቀመ ላሳያችሁ Let me show you what God uses the element to create a tongue. የመጀመሪያውን የልሳን ጸሎት ወይም የልሳን ቋንቋ የምታገኙት ሐዋርያት ሥራ ላይ ነው It's in the first act that you find that when you pray in tongues. ልክ ነኝ አይደል Am I right? ምንድነው የመጣው መጀመሪያ What does this came from? አውሎ ንፋስ ነው የመጣው As a whirlwind came. አውሎ ንፋሱን እያዩት When they look unto the ወደ whirlwind, እሳት ተቀየረ it appears unto fire. ከዛ በኋላ አፋቸው ላይ ተቀመጠ It says it sits in their mouths. ሲናገሩት ቋንቋ ሆነ When they speak, they become a tongue. ያ ማለት ቋንቋው የተፈጠረው ከአውሎ ንፋስና ከእሳት ነው It means it's from the whirlwind and the fire that the tongue came. ልሳን በምትናገሩበት ሰዓት ቋንቋ አይደለም ካፋችሁ የሚወጣው It's not a language that እሳት comes. ነው ካፋችሁ የሚወጣው It's the whirlwind tongue that comes out of you. እሳት ነው ካፋችሁ የሚወጣው It is fire that comes out of you. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. አንድ the code of holy spirit የሚል መጽሐፍ የጻፈ ሰው አለ There was a person who wrote a book that said the code of Holy Spirit. የሆሊ ስፒሪት ኮዶች ብሎ የጻፈ It says the code of Holy Spirit. እና ይሄ ሰው This person, ስለ ሆሊ ስፒሪት ለመረዳት like in order to understand Holy Spirit, አንድ ወደ እስራኤል ሄደ he went to Israel. እና አንድ የአይሁድ ረቢ ያገኘ He met a rabbi of some Israel. ያ የአይሁድ ረቢ The rabbi, እጅግ በጣም ቢዚ ነው he was very much busy. እጅግ በጣም ቢዚ He was very much busy. እድል አግኝታችሁ እሱን ለማውራት ቢያንስ 3 ዓመት 4 ዓመት ይፈጅባችኋል At least it took you 3 or 4 years in order to meet him. እና ሰዎች አግኝተው የሚጠይቁት The reason that people when you meet him, እጅግ በጣም ጥልቅ የሆኑ ባይብሊካል ጥያቄዎችን ነው there was deep biblical questions. እና ሁሉንም ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሰ ይመልሳል Like everyone answered them like pointing from the scripture. የአይሁድ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍቶችን በሙሉ በቃሉ ያውቃቸዋል He know them the Torah of the Tanakh of the Old Testament or the Jewish people. ታሪኮቹ ምን ላይ እንዳሉ እንዴት እንዳሉ ወዴት እንዳሉ ይናገራል He know the story and every description that was written. ሄሎ Are you with me? እየሰማችሁ ነው Are you with me? እና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ዲስከስ ካደረጉ በኋላ After they discuss about the Bible, የመጨረሻ ጥያቄ የነበረው አለ my last question was, ስለ ልሳን ጠየቅኩት አለ I tell him about the tongue. ልሳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ አለ ወይ ብዬ ጠየቅኩት Is አለ there anything that was a language or a tongue in your Old Testament? ልሳን የሚል ቃል በብሉይ ኪዳን ውስጥ አለ ወይ ብዬ ጠየቅኩት አለ Is there a word, a tongue in Old Testament? I told him. ከዛ እንደዚህ ያለኝ አለ He told me like this. በደንብ ስሙ Listen to me carefully. ኦልዌይስ ብዙ ጊዜ ይህችን ቃል ደጋግሜ እናገራታለሁ I always tell this word repeatedly. የመጽሐፍ ቅዱሶቹ ሰዎች The man of God of the Bible, ስለ እግዚአብሔር ሲጽፉ when they write about God, ከሌላ ምንጭ ጠቅሰው አይደለም የሚጻፉት they don't mention another scripture or source. ነክተውት ነው የጻፉት They feel what they write, what they touch him, what they feel know about. ነኩትና እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ብሎ ጻፉ God is like this, and after the encounter they have, ቀመሱትና እግዚአብሔር እንደዚህ they ይጣፍጣል ብሎ taste that God is so sweet.
ሰሙትና ጻፉ። They hear and write about God. አዩትና ጻፉ። They write about God when they see Him. የኛ ደግሞ ትልቁ ችግሩ The greatest problem of our age. እናንተ አታዩም። እነዚህ ሰዎች ያዩትን መጽሐፍ እያነበባችሁ ግን ትከራከራላችሁ። You confuse and disagree with the writing of those people. በረም ስሙኝ። Are you with me? ይሄ ሁሉ መጽሐፍት የተጻፈለት እግዚአብሔር This is the God of the Bible. ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ይሄ ሁሉ ነቢያት ስለሱ የተናገሩለት The እግዚአብሔር God that prophet spoke about Him. እንድትነኩት ይፈልጋል። That like He want him to touch him. እንድትቀምሱት ይፈልጋል። He want him to touch him. እንድትጨብጡት ይፈልጋል። To touch him. እንድትሰሙት ይፈልጋል። To hear him. እንድታዩት ይፈልጋል። To see him. ከዛ ይሄን አይሁዳዊ ረቢ After that the rabbi, ስለ ልሳን ምን ትላለህ አለው። what do you know about the tongue? I told him. ከዛ ምላሹ በጣም የሚያስገርም ነበር። It was very like a wonder. That was his እና reply. አይሁዳዊ ረቢ ምን እንዳለው ልንገራችሁ። Do you know what he told him? እኛ አይሁዶች ረቢዎች ብቻ የምናውቀውን አንድ ሚስጥር ልንገርህ አለው። Let me tell you our unique secret of rabbis. መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፎ አታገኘው ማለት You will not find him in the Bible. ግን ሁላችን የምናውቀውን አንድ ሴክሬት ልንገርህ አለው። But let me tell you the secret that we know. ሊቀ ካህኑ አለ The high priest, ወደ መቅደስ ሲገባ when he enter into holy of ወደ holies, ቅድስተ ቅዱሳን ሲገባ when he enter into holy of holies, እግዚአብሔር ጋር በሂብሩ አይደለም የሚያወራው። he doesn't speak with God through Hebrew. እግዚአብሔር ጋር የሚያወራው በሌላ ቋንቋ ነው አለ። It was another language he was speaking with God. ያንን ቋንቋ እኛ የእግዚአብሔር ቋንቋ ብለን ነው የምንጠራው። We call that language the language of God. እና የሚገርመው አለ Do you know what wonders? ልክ ይሄ ሊቀ ካህን The moment this high priest, ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ገብቶ if he enter into holy of holies, እግዚአብሔርን አውርቶ ከወጣ the በኋላ moment he communicate with God and left that place, ከቅድስተ ቅዱሳኑ ሲወጣ ይሄንን ቋንቋ ድጋሚ አይናገሩም። he cannot repeat the language that was his ይሄን speaking. ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ብቻ ነው ይሄንን ቋንቋ የሚናገሩት። This language is only allowed by God in the holy of holies. እና እንደዚህ ያለው And he told him, ሁሉም ሊቀ ካህናቶች ይሄ ኤክስፒሪየንስ እንዳላቸው ጽፈውልናል አለው። every high priest told us about this encounter. ሲወጡ ቋንቋውን አይችሉትም፣ ይረሱታል። After that they cannot speak again. ይወሰድባቸዋል። ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ቋንቋ የሚወራው After that it was taken from them. ይሄ ቋንቋ የሚወራው ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ነው። This language is speaking in the holy of holies. እግዚአብሔር በሙላት ያለበት ስፍራ። In the place God was the midst of እናንተ God. በልሳን የምትናገሩት በአንድ ምክንያት ነው። The reason that you speak in tongues is እግዚአብሔር በሙላት ያለበት ስፍራ ናችሁ እናንተ። because you are in a place God was መንፈስ fully. ቅዱስ በሙላት እናንተ ውስጥ አለ። Holy Spirit is fully in you. ለዛ ነው ይሄ ቋንቋ ከእናንተ ውስጥ የሚወጣው። That's why this language is speaking upon ይሄ you. ቋንቋ always የሚነገረው In the place they're speaking this language, ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ነው አለ። it was only in the Old Testament of Holy of Holies. እዛ ውስጥ የገባ ሰው ብቻ ነው ምን የሚለው Only the high priest can speak when he enter የሚናገረው። that place. እናንተ ኤቭሪ ታይም የምትናገሩት Those people that speak every time, 24/7 24 ሰዓትና በሳምንት 7 ቀን መንፈስ ቅዱስ እናንተ ውስጥ በሙላት ስላለ ነው። seeing the Holy Spirit is mightily in you 24/7. ስትናገሩ የሚፈጠሩ ነገሮችን አስቧቸው። Imagine what will appear when you speak in tongue. ያን መንፈሳዊ ሰው ስትሆኑ When you are a spiritual person, መንፈሳዊ ሰው ስትሆኑ when you're a spiritual person, ቅድም ስለ ስቶቭ ነግሬያችኋለሁ። I told you about stove early. ስቶቭ The stove, ሰካችሁት፣ you connect it. ከዛ ሲነቀል When you disconnect it, ለረጅም ሰዓት ነው ተነቅሎ የሚቆየው። like it disconnect for many times. ለረጅም ሰዓት For many times. ግን የሚገርመው እንደው ልንገራችሁ፣ Do you know what wonder? 2 ደቂቃ ከለኮሳችሁት 2 ደቂቃ If you give him 2 minutes of time, 2 ደቂቃ after 2 minutes, እናንተን አቃጥሎ የመጨረስ አቅም አለው። it has the capacity to burn you completely. ለመሞቅና ለመጋል 2 ደቂቃ በቂው ነው። It only takes 2 minutes. ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ልጆች ጋር አብረን ስንንቀሳቀስ When I walk with my spiritual sons, ኢቭን ቸርች ስመጣ or even when I came to church, ለመተንበይ in order to prophesy, 3 ደቂቃ ውስጥ ወይ 5 ደቂቃ ስጡኝ ነው የምላቸው። it is give me 3 minutes or 5 minutes. 3 ደቂቃ ወይ 5 ደቂቃ ብቻዬን የምሆንበትን ጊዜ ስጡኝ እላቸዋለሁ። I give him a separate time of 3 or 5 minutes. ለመጋል 2 ደቂቃ መሰካት በቂ ነው። Because in order to be burned, 2 minutes. ለመጋል In order to burn, አልገባችሁ? ለመጋል in order to burn, ስቶቭን 2 ደቂቃ መሰካት to በቂ ነው። connect 2 minutes. አፍተር ዛት ኖ ዋን ቢነካው መቃጠል ይጀምራል። After that, if anybody touches, will burn. ስቶቭን ስሰኩት When you connect the stove, ስቶቭ አያቃጥልም። it will not the stove. እንዲግል ከፈለጋችሁ ኦን ታረጉታላችሁ። It makes him on. ቮሊዩሙን You ትጨምሩታላችሁ፣ increase his heat. ትጨምሩታላችሁ፣ You increase his heat. ትጨምሩታላችሁ። ከጨመራችሁት በኋላ ምንም ነገር የማቃጠል አቅም አለው።
Anything can burn it. ለዛ ነው ቀኑን ሙሉ ሳትሰኩ ከዋላችሁ That's why if you are disconnected the whole አንድ day, ጉዳይ ካጋጠማችሁ if you meet one hour, 2 ደቂቃ በቂያችሁ ነው። only 2 minutes. ሳንዳራ ባህሻዴ Rakia veredia sova. እመኑኝ ዙሪያችሁ የነበሩ አጋንንቶች መረባበሽ ይጀምራሉ። Believe me, the devil will እዚህ try ስፍራ ላይ ምን እየተፈጠረ ነው ይላሉ። They will shock ፕሮኮ you. ሳሊብራ ዲያናሞ ሳንታይ Baraka ፕሮቶ Perez. ሳሊክራ ዲያናሞ ሳካታላ ባህርቲያዴ ሄ የሰማችሁ ነው። Are you with me? አንድ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ I was in South Africa one of the time. መንፈሳዊ አባቴ ወክ እያደረገ ነበር። My spiritual father was walking. አብሮት ሰዎች ነበሩ There was people gathered እና around him. የሆኑ መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች And some of the people that holds a gun, ተኙ አሉ። it says you have to sleep. ኤቭሪዋን ተኛ። Every one of them will lay down. ኤቭሪዋን ተኛ። Every one of them. የቆመው እሱ ብቻ ነው። He was the only person that stand. ልንተኩ ሰው ነው ተኛ አሉት። It says we were gonna kill you. ብራካቶስ ተኩሱት። ብራዲያ ክላርዶኮስ Fight it. I don't care. It says. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። I'm telling you honestly. ቢስቡት አይሰራም። It doesn't work. 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 ቢስቡት አይሰራም። When they pull it, it doesn't work. ቢስቡት አይሰራም። It doesn't work. ቃታውን ቢስቡት አይሰራም። It didn't work. ምንም አይነት አስቸጋሪ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ከገባችሁ So in a environment which is difficult, ሳታንዳራ you ባሻዴ just need to shout like this thing. ሳሊብራዲያና ሞዛያ ባሲ ለሬዲያ ክራዶስ La rako varia suva. ተናገሩት አፋችሁ ጸጥ እንዳይል Delevede keze. ጂሊ ብሪዲያ ግራዶስ ሳንዳራ Varia ባሲያቴ kovania mantra sida. ራካቶንዶ ሮቦስ La kaida ሳሊብራዲያና vaina ሞስ koza prede. ራዲያና ሞስ ካታንዳራ Ola ካቴ dia suvaria kova. Proko salibradiana mosanta. Ora viene mentre Gelebredia krados Dila sandara vera cosa brada bashakate. chieleve. Leredia krados Dila satala kovaria barshade. montre siva. Proko salibradiana mosanta. Marako varia siva. Gelepredegedele bos. Deleberia dova. Parikatonda rakate. Jala paraku Proko varia. salikradiana Jalando mosanta. krovaria suvaria. Proko Barako salibrakatonda varia sulla vere rabasate. monte. Prakatanda rabasiate. ቁጭ በሉ። You may have received. ጳውሎስ Paul, ስለደረሰበት መንፈሳዊ ከፍታ በሚያወራበት ሰዓት the moment he want to speak about the rank and the level that he had, የተናገረው ነገር አንድ ነው። it just say one word. ከሁሉ በበለጠ በልሳን እጸልያለሁ አለ። Above all of them, I pray with ከሁሉ them. በበለጠ በመንፈስ እጸልያለሁ። I pray with tongue above all ፒተር of ነው them. ከሱ በበለጠ፣ Like ዮሐንስ Peter. ነው ከሱ በበለጠ፣ Was it ከሁሉም John's? በበለጠ በልሳን እጸልያለሁ። Above any of them, I pray with tongue. አፍተር ዲስ ንቁበት። After this, ንቁ። after this, you have to be wakened. የትኛውም ቢሮ በር ላይ ስትደርሱ Whatsoever the office you ለክሬዲያ will be ፕራዶስ ሳንዳይ recover your sin. ፕሮኮ ሳሊፕራ አዳጋዳንዳ ራባሲያቴ Kela brother Kade the Vader. ጆሴፍ ፕሪንስ I know a person called Joseph Prince. ጆሴፍ ፕሪንስ Joseph Prince. አንድ ጊዜ One of the time, አንድን ዶክተር ለምስክርነት ጠራው he called one doctor to testimony. እና ያ ዶክተር The doctor, እንዴት ጌታ እንደተቀበለ የሚያወራበት ጊዜ ላይ the time, the testimony that was giving how he received Jesus, አንድ ነገር ተናገረ ዶክተሩ። he speak one secret. ምን እንደተናገረ Do you ልንገራችሁ። know what he speak? እንደ ድንገት ሆኖ አለ The moment አንድ ከባድ የተነሳ ፍሉ በሽታ ነበረ። there was a time that flu was rising. እኔ ጋር የሚመጡት ሰዎች በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው አለ። Every one of them that was a Christian that will came to me. እየተገፉ በሆስፒታል እየተገፉ የሚመጡት በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው አለ። Every one of them that was wheelchair to me was Christians. ፍሉ ከባድ ነው አለ። The flu was very difficult. ከዛ ጥቂቶች ይሞታሉ አለ። Few of them died, ጥቂቶች ደግሞ ወደ ቤታቸው and ይመለሳሉ። some other were no not. ከዛ ማሰብ ጀመርኩ። And I start to think, ይሄ በሽታ ገዳይ ነው። this thing is like too much pandemic. ለምን ጥቂቶቹ ተነስተው ይሄዳሉ ብዬ መመርመር ጀመርኩ አለ። Why some arise and some died? ስመረምር አለ When I search, በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። ዶክተሩ የተናገረው ነው when የምነግራችሁ። he search, ስመረምር አለ when I search them, በልሳን የማይጸልዩት ይሞታሉ አለ። those who doesn't like speak about tongue በሙሉ will die. የተመለሱት
ታመው እንኳን በልሳን የሚጸልዩ ናቸው። Every one of them that returned was speaking in tongues. በልሳን ስለሚጸልዩ The people that speak in tongues, መንፈስ ሟች ለሆነው ስጋቸው ሕይወት ይሰጣል። because the spirit will vitalize their mortal ሟች የሆኑ body. ሴሎቻቸው ድንገት ማቆጥቆጥ ይጀምራሉ። Spirit will vitalize their mortal body. በሙሉ አለ Every one of them. በልሳን የሚጸልዩት በሙሉ ከሆስፒታል ወጥተዋል። Every one of them that was speaking in tongues was left this hospital. ኦሬዲ ጌታ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብለው መጸለይ ያቆሙ በሙሉ ሂደዋል። Every one of them were gone to Jesus. ሄሎ Are you with me? እየሰማችሁ ነው? Are you with me? በልሳን የሚጸልይ ሰው A person who speaks in tongues, ራሱን ያንጻል ማለት it defies himself. ማነጽ ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean to edify? ማሳደግ፣ To increase, አቅም ማግኘት፣ to empower, ኃይል ማግኘት ማለት ነው። to get strength. ታማችኋል? You're sick, በልሳን መጸለይ ጀምሩ። start to speak with tongues. ለመፈወስ ኃይል ታገኛላችሁ። You will have power to get healed. ጤንነታችሁ ይታነጻል። Your healing, your wells will stay. ጤንነታችሁ ይታነጻል። Your health will increase. በልሳን በምትጸልዩበት ስፍራ በሙሉ The place when you speak in tongues, ኃይል ይለቀቃል። power release. ፕራካቶ ሳንዳራባሽ Fabrada kaida venementre kiza. እያረሳችሁ በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። When you do something, it's speaking. ቢዝነስ እየሰራችሁ In በልሳኖቻችሁ a ጸልዩ። business, speak in tongues. ቢዝነስ እየሰራችሁ And በልሳኖቻችሁ ጸልዩ። speak in tongues. ከኔ ጋር ናችሁ? Are you with me? ያና ጨለማውም ዓለም In a place of darkness, እንደዚህ አይነት ቃሎች አሉ። that's why there are some kind of words. ሲሉ ሰምታችኋቸው ታውቃላችሁ? Have you ever done when they speak? ጨለማው የሰጣቸው ቃል ነው። It is the language that the darkness was given. እናንተ አሰሙትም። You don't hear them, የሰጣቸው አጋንንት ግን ሰምቷቸው but ይመጣል። the demon that given him was hearing them. ሄሎ Are you with me? በዚሁ አጋጣሚ Let ያናገለንጋላችሁ። me tell you by the way. በዚሁ አጋጣሚ By the way, ቋንቋ የሚመስላችሁ when you see language, what you think is, ቃሎች ተሰካክተው ሲወጡ ነው። it mean you think that words are connected and released. መንፈሳዊ ዓለም ላይ ቋንቋ ያ ብቻ አይደለም። In spiritual realm, it's not only language. It means ለቅሶ ቋንቋ ነው። it's crying is language. ቁጣ ቋንቋ ነው። Anger is language. ንዴት ቋንቋ ነው። It's to candle is language. ጌታ ኢየሱስና ጴጥሮስ Jesus and Peter, ጴጥሮስ ሐዋርያት ሥራ ላይ and Acts of Peter, ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ወንጌላት ላይ and Jesus was in the gospel. አንዲትን ሴት ሊያስነሱ የሞተች ሴት ሊያስነሱ ገቡ። He entered to the place that he may raise someone. የተለያየ ጊዜ ላይ ነው። It was a different time ጌታ location. ኢየሱስ መጀመሪያ ያደረገው የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጣው። And Jesus cast down that cry. ለምን የሚያለቅሱ ሰዎችን ያወጣው? Do you know what is the reason? ጴጥሮስም ከኢየሱስ አይቶ የሚያለቅሱ ሰዎችን አስወጣ። At the same time, Peter copied what Jesus did previously. ሁለቱም የሚያለቅሰው ነው ያስወጡት። Both of them carried out the cry. ለምንድን ነው የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጡት? Do you know the reason? የነሱ ለቅሶ the crying of አንድ ነገር ያደርጋል። it brings something. የሞት መንፈስ ስፍራውን ለቆ እንዳይሄድ የማድረግ አቅም አለው። He had the ability that the spirit of death may not leave that place. እያለቀሳችሁ ነው ማለት It means you are crying. ለቅሶ Crying, ኮምፕሌን ማድረግ complain. በሂብሩ ጽፏቸው When you write in Hebrew, ኑን የሚል ቃል ነው የሚሰጧቸው። they give you the letter called nun. ኑን ማለት Nun means ተጨማሪ ጊዜ ማሳለፍ ማለት ነው። it's meant like to delay. ያ ማለት የሆነ ሰው ሙቷል፣ ጌታ ኢየሱስ ሊያስነሳው መጥቷል፣ እናንተ እያለቀሳችሁ ነው ማለት ሬሳው ቀጣይ ቀንም እንዲያድር ፈልጋለሁ እያላችሁ ነው። It means that you want to delay it. It's a language. ሄሎ Are you with me? ሶ ጴጥሮስም ሙጣላቸው፣ ኢየሱስም ሙጡ አለ። Jesus and Peter at the same time gather and cast down. ምክንያት ያ የሞት መንፈስ እንዲባረር ከተፈለገ Because sin the spirit of death want to flee. ያንን መንፈስ ሊያቆይ የሚችሉ ነገሮች በሙሉ መውጣት You አለባቸው። have to cast down every environment and things that እና was needed by the ሲያስወጡ spirit. የሚያለቅሱ ሰዎችን ያስወጡት። That's why they cast down the cry. ቢዝነሳችሁ ተበላሽቶ When your business, ማልቀስ ከጀመራችሁ if you start to cry, መፍትሄ አይደለም የሚመጣው። it is not solution that came. ከችግሬ ጋር ተጨማሪ ቀን ማሳለፍ ፈልጋለሁ እያላችሁ ነው። Just you are agreeing that you spend another time with your problem. ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? The reason you have to do is ልክ እንደ ሐና like Hannah. መጣች፣ She came, አለቀሰች። when she cried, ከዛ በኋላ ድጋሚ አላለቀሰችም። she doesn't cry again. ድጋሚ She አላለቀሰችም። doesn't cry again. አንድ ወር መጣ፣ አላረገዘችም። ድጋሚ She አላለቀሰችም። doesn't cry again. ከጥቂት ጊዜ በኋላ አንድ መዝሙር ተዘመረ። After some days, መካኒቱ ሰባት ወለደች የሚል መዝሙር ተዘመረ። because this was barren, ከዚህ በኋላ ለቅሶ የለም አለች። after that there shall not ለእግዚአብሔር be cry. ነግሬዋለሁ፣ ለቅሶ የለም። There shall not be cry from now on. የሚያስለቅሱ ኢንቫይሮመንቶች ህይወታችሁ ላይ መጥተዋል። When there is a crying that comes upon you, ብድግ በሉ፣ lift up, እንደ ወታደር ተነሱ፣ rise up, ልብሶቻችሁን ለባብሱ። like suiting ራካቶ ሳንታራ ካታላ ባሲያን And start to pray with ጀሌ your tongue. ፕሬዴጌዴሌ ቦሳ ካታራ ባሲያን ብሮኮሳ ሊብራዲያና ሞሳንታራ ባሳት
አልሰማችሁም? ራካቶንዳ ራካቴሌቦስ ጀለብሬዲያ ክራዶስ አንዳራ ባሲያ እመኑኝ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ አታገኙትም። You will never find it. 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 በልሳኖቻችሁ መጸለይ ጀምሩ። Start to pray with your tongue. መጸለይ ጀምሩ። Start to pray with your tongue. የትኛው ማስጨናቂ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ገባ Whenever there is difficult environment, የማደርገው ነገር አንድ ነው። there's one thing I do. በልሳን ነው የምጸልየው። I start to pray in tongue. ማጊና ካምፓስ ስንማር When I was in campus, ከሱ ጋር አንድ ዶርም ነበር። we were in the same dorm with him. አንድ ዶርም። It's the same dorm. የመረቂያ ጽሑፍ በምናቀርበት ጊዜ In the time we were presenting our research paper, አፓረንት ወተን ነበር። it was at the apparent. ሁላችንም የተለያዩ ስፍራዎች ህንጻ፣ መንገድ ላይ ምናምን ነበር የወጣ ነው። Everyone was into construction, roads and other things. ከፋውንዴሽን ጀምሮ ሁሉን ነገር ጥናታዊ ጽፋችሁን ታቀርባላችሁ። Like you create your own research paper. እዚህ ላይ ሲሰራ እንደዚህ ተደርጓል፣ እንደዚህ ተደርጓል፣ እንደዚህ ተደርጓል It ትላላችሁ። says this do and this and that. እና እንደ ድንገት After that, ነገ ለምናቀርበው since we're going to present ጠዋት tomorrow ለምናቀርበው in the morning, 10 ሰዓት ይሁን ምሽት 11 ሰዓት ላይ I think on the night of at 5 or አንድ ነገር something, ተነገረን። something was told us. የአፓረንቱ ጥናታዊ ጽሑፍ የሚያቀርብ ሰው በሙሉ Whosoever he creates his research paper, ፔጆቹ 25 ብቻ መሆን አለባቸው the ተባለ። pages shall be 25 pages only. 40 ያደረገ ሰው አለ። It's 40, there's people. 32 ያደረገ ሰው አለ። Some people they make it የኔ 32. 32 ፔጅ ነበር። My own was 32. እነዚህ ሰዎች አበዙት ብዬ It says I do these people are ቀንስ like አልኩት እሱን። difficult. It says delete them, some of them. ሰጠሁት He give him something እንዲቀንስ that he may delete. 7 ፔጅ እንዲቀንስ። It says he may delete 7 pages. ፔጅ ስትቀንሱ When he delete pages, የተጻፈውን ነው የምትቀንሱት። everything what was written was deleted. የምታስረዱት What we የፋውንዴሽኑ ፎቶ አላችሁ፣ you have a photo of everything ደረጃው ኤቭሪቲንግ ፎቶ ይኖራችኋል። and every stairs that he እሱን ነው የምታስረዱት። that you give him a conclusion. ቀንስ ስለው When I say delete some of አምኜዋለሁ። them, I believe him. ጠዋት ወደ ክላስ ስንሄድ When I went to the room, ሁሉንም ፎቶ ነው የቀነሳቸው። he delete them, every one of the የቀረው photo. አንድ ፎቶ ብቻ ነው። Only one photo. በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። I'm telling you honestly. ፒሲውን ያስኩኝ I hold the PC. እና ወደ ክላስ እየሄድን ነገሩኝ። I tell him when I went to the class. ከዛ ጓደኞቼ በሙሉ በቃ የሚቀጥለው ዓመት እዚህ ሆነሻ ይሉኛል ለኔ። And every one of them they told me that next year you will be there. አራተኛ ዓመት ተማሪዎች ነበሩ። It was 4 year students. በቃ ችግር የለውም ቀጣይ ዓመት መተን እናስመርቅሃለን ይሉኛል። I says we're going to come and graduate you. ቀጣይ ዓመት መተን እናስመርቅሃለን። And they say we're going to graduate ኤቭሪዋን next year. መሳቅ ጀመረ። Everyone was laughing. 25 ፔጅ ውስጥ የነበረችው አንድ ፎቶ ብቻ ነች። It was only one photo in the 25 page. እሱም የፋውንዴሽኗ ፎቶ። Even was a foundation's photo. ሶ እንደምመለስ እርግጠኛ ነበርኩ። So I was very ready what was happening. ከዛ አንድ ነገር ትዝ ሲለኝ When I remember something, ለምን በልሳን መጸለይ አልሞክርም አልኩ። like why don't I try speaking in tongues? I hold it. ፕራካቶ ሳንዳራ ባሃሻደ ለሬዲያ ክራዶ ሳካታም ባራካታላባሲያን በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ። Honestly, in the presence of the Lord, ክላስ ውስጥ ገብቼ ለራሱ በልሳን እየጸለይኩ ነው። I was praying in tongues. እና ፈታኞቹ ከፊት ያሉት መምህራኖች ያዩኛል። Every one of them was looking at በልሳን me. እየጸለይኩ ነው። I was praying in tongues. ከኔ በፊት አንዲውን ሁለት እና ሶስት ሰዎች ወጡ። I think before me 2 or 3 people came. በሙሉ ከህንጻው የመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ፎቶ አላቸው። They have a photo of everything what they had. የኔ ተራ ደረሰ። And my turn was came. ከዛ እንደዚህ አልኩኝ። And I told them, ሌሎችም በሙሉ ፎቶ ተዋቸው፣ እቺን ፋውንዴሽን ላስረዳችሁ አልኳቸው። let me give you an illustration about the foundation only. ሌላ ፎቶ ቢሉኝ የለኝም። It says like if they ask me what about ፋውንዴሽኑ ማለት እንደዚህ ብዬ አወራው። I told them a description of everything. እዛ ከነበሩ ፈታኞች መካከል አንድ ሴት ነበረች። And there was a woman that was among them. እስካሁን ካቀረቡት ያንተ ይበልጣል አለች። It's better from the people that was among you. እስካሁን ካቀረቡት ያንተ ይበልጣል አለች። It was better more than the people that present before እና you. የመመረቂያ እንትን A+ ነበር። Like it was A+ my research paper. ምን ላችሁ ፈልጌ Do you know መሰላችሁ? what is the reason? ልሳን እናንተ ከምታስቡት በላይ ፓወር አለው። Tongue has much powerful than that you can imagine. እየወቀስኩ አይደለም እሺ። እናንተ ከምታስቡት በላይ ኃይል አለው። It has too much power. ነገሮች ጎለዋል። They miss something in life. መጸለይ ጀምሩ። ፕራካቶ ሳሊብራዲያና ሞሳንታ ሬኬቴሌቦ ሳሊብራዲያና ሞሳንታ የምትጠብቋቸው የትኞቹም አይነት ተአምራቶች አሁን እንዲለቀቁ ጸልያለሁ። አሜን። ነገ አላልኩም፣ ነገ ወዲያ አላልኩም። አሁን በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲለቀቁላችሁ አዛለሁ። በኢየሱስ ስም ኃይል እንዲለቀቁላችሁ አዛለሁ።
ነገ አላልኩም፣ ነገ ወዲያ አላልኩም። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተአምራቶቻችሁ ተለቋል። ተአምራቶቻችሁ ተለቋል። ተአምራቶቻችሁ ተለቋል። ተአምራቶቻችሁ ተለቋል። ተለቋል። አሜን 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 አሜን። ተአምራቶቻችሁን ተቀበሉ። Receive your miracles. Receive your miracles. ተቀበሉ። ተአምራቶቻችሁን ተቀበሉ። ተአምራቶቻችሁን ተቀበሉ። መጸለይ ጀምሩ። Start your prayer. መጸለይ ጀምሩ። Start your prayer. መጸለይ ጀምሩ። Start your prayer. ልሳኖቻችሁን ተጠቀሟቸው። Use your tongues. ልሳናችሁ ውስጥ እሳት ነው ያለው። There is fire in you. ልሳናችሁ ውስጥ አውሎ ነፋስ ነው ያለው። There is fire. የትኛውንም ችግር ነቅሎ መወርወር ይችላል።